Alright. Ay murag nagkribing naman sa tao kinila og tinola, automatic kanina sa datong tirada karong gabi una. Ano po pano? Request na do. Another purposing adventure na sa datong tripping nga tirada karong gabi una do kay nakapamana naman sa tabalik, automatic grasya na sad. Kay nakadayon naman sa tabalik og pamana di ara ang atong mga nangakuha nga mga isda. Okay sakto man ang atong kalamasan sa kinabuhi dire automatic sakto jud kini sa atong kinilaw og tinula karong gabi una. Purposing cuts and cook na sa atong mga kuha nga mga isda, may nalapod ni makatilota og mga presko og bago pa nga nakuha nga mga isda. Di ara maadyo pagkaplastada sa atong mga kalamasan sa kinabuhi diha. Mao gyud isa sa pinakalamid og kanabit na magluto ka sa kuha nimo nga mga isda nya gikan ka mamana miana oy. Simpre kinakuha man kita og nukos dire automatic apila na sa tong kinilaw nga resipe. Alright. Natay kinilaw gamay pero yayay. Nakatabi. Kinilaw. Alright. Request kag pong pano do. Tinola. Pano. Ano po pano? Request na do po pano. Natay barkuda gamay. Tinola. Patay. Kuha ta. Pas. Impas ang bahaw. Bas kita magkugi. Basta tarong nga pamagi. Basta nas darong nga pamagi daro. Sabaw. Ay. Nasang pangan. Rao. Nilaw. Nilaw. Nukos. Ra. Nadali. Chinese pizza. Right.